اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر دے صدقے چ قبول ہو جائے۔ میرے محترم سامعین، قرآن حکیم وچ دو نبی ایسے نے جنہاں دے متعلق سانو حکم ہے کہ انہوں نے اسوہ حسنہ تے عمل کرو۔ دو نبی نے، باقی انبیاء بھی الحمدللہ ہدایت واسطے آئے نے، لیکن ساڈے واسطے خصوصی حکم جڑے دو نبیاں دا، ایک تے حضور دے متعلق اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے سامنے رسول کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے، رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، ایک تمہارے سامنے نمونہ بنا کے ہم نے بھیجا ہے اور وہ ہمارا رسول ہے، اس کو دیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ اور دین میں آتے جاؤ۔ ایک تے حضور دے متعلق اسوہ حسنہ دا لفظ قرآن چ موجود ہے، دوسرا اس سے پہلے بھی موجود ہے۔ مثلا جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے سورہ مبارکہ الممتحنہ دی، خالق فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی ذات میں بھی اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ایک ذات خلیل میں اسوہ حسنہ ہے اور ایک ذات حبیب میں اسوہ حسنہ ہے۔ یہ مطلب جڑے اسی لوگ سانو دو ہی گلاں دسیاں گئیاں نے پرانے زمانے میں بھی کہ جے کوئی تینوں پوچھے ایک پکی روٹی ایک کتاب ہوندی چھوٹی جی کسی زمانے وہ بھی یہ لفظ موجود سن، پنجابی دی کتاب ہوندی سی دین واسطے، یعنی ابتدائی معلومات دین دیاں ہوندیاں سن، وہ بھی لکھا جاتا سی جے تینوں کوئی پوچھے کہ تو ملت کی نہیں ہے تو آخ جی ابراہیم دی، تے جے کوئی پوچھے تو امت کے دیئے تو آخ محمد مصطفیٰ۔ یہ مطلب ہے کہ پرانے دور وچ ہی لوگاں نے یقیناً اس قرآن دے مطابق ہی گل کی تھی۔ خالق فرماندا ہے کہ ایک اسوہ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، ایک تے اسوہ حسنہ رسول دا تواڈے سامنے، ایک اللہ فرماندا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ایک ابراہیم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ مطلب ہے سانو سارے انبیاء دا احترام تعظیم انہاں تے ایمان لے آنا ساڈے تے واجب ہے، لیکن دو اسوہ کاملہ نے جنہاں تے اساں عمل کرنا ہے، ایک حضرت ابراہیم دا اسوہ کاملہ اور دوسرا رسول اللہ دا اسوہ کاملہ۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے میں ایک اور بھی آیت پڑھا میرا خیال ہے اور مناسب ہو جائے گا، یہ سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجید ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماندے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، میرے حبیب تیرے صحابہ کے پاس آ کے بندے کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو، صحابہ نو آ کے بندے آندے نے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تو انہوں کسی کتاب دی ضرورت ہے تے موسیٰ دی تورات بھی موجود ہے، تے اگر کہ اور کتاب دی ضرورت ہے تو پھر عیسیٰ دی انجیل بھی موجود ہے، نبی بھی تو انہوں دی کتاباں بھی موجود نے، تسی یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، کیوں تہتدو، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ صحابہ نو لوگ آ کے آندے سن یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، مسلمان ہونے دا کوئی فائدہ نہیں، تو انہوں ہدایت ہی چاہیے نا، تو ہدایت واسطے یہودی ہو جاؤ، ہدایت واسطے عیسائی ہو جاؤ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب کل ان سے کہہ دے جو آپ کو یہودی اور عیسائی ہونے کا مشورہ دیتے ہیں نا، ان سے ذرا کہیے کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہمارے پاس ابراہیم کا دین ہے۔ سانو کسے شکریہ کے بلے سانو کسے نویں دین دی ضرورت نہیں، بلکہ ساڈے کول دین ابراہیم موجود ہے، ساڈے کو دین ابراہیم موجود ہے۔ وَمَا كَانَ، بڑی خوبصورت گل ہے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہمارے پاس اس کا دین ہے جو مشرکوں میں سے نہیں تھا، ہمارے پاس اس کا دین ہے جو مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ مطلب طے ہو گیا کہ دو ہی نبی نے جی، ایک خلیل خدا ہے ایک حبیب خدا ہے، اور کمال ہے کہ پوری دنیا اہل سنت
اپنی نمازاں چ بہ کے جڑا درود پڑھ دیے وہ بھی انہاں دوواں تے درود ہے اور دوواں دی نسلاں تے درود ہے یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اے دا مطلب ہے یا ابراہیم تے او دی آل تے درود ہے یا مصطفیٰ تے او دی آل بجلی آگے کر ایک منٹ بجلی آگے کر لو اچھا بدلنا ہاں بدلنا اب بدل کر لو بدل کوئی میرا خیال ہے کوئی بندہ موترز نہیں ہو سکتا دوویں نبی نے نماز وچ جنہاں تے درود پڑھا جان یا ابراہیم تے او دی آل یا مصطفیٰ تے او دی آل یہ دا مطلب ہے دوویں نماز وچ آ گئے نے ایک دی ملتاں تے ایک دی امتاں ویسے مننا انہوں ہی چاہیے جڑا نماز دے وچ ہو باقی خیال ہے بھائی منن دے قابل ہی ہوگے ایک اسوہ حسنہ حضرت ابراہیم دا ایک اسوہ حسنہ رسول پاک دا دوویں میں آیتاں پڑھ دیتے ہیں ایک سورہ مبارکہ آل ممتحنہ دی آیت ہے 28ویں پارے اوتھے حضرت ابراہیم دے اسوہ دا ذکر ہے اور جڑا 21واں پارہ سورہ احزاب ہے اوتھے رسول اللہ دے اسوہ حسنہ دا ذکر ہے یہ دا مطلب سارے نبی ساڈے واسطے محترم نے سارے ساڈے واسطے معظم نے لیکن جنہاں دی پیروی دا حکم دیتا گیا ہے وہ یا ابراہیم ہے یا مصطفیٰ اور کمال ہے کہ اسی یوں خوش قسمت ہے قبلہ کہ جے ابراہیم دے اسوہ دا حکم دیتا گیا ہے تے او دی بھی نسل تے درود ہے تے جے محمد دے اسوہ دا حکم دیتا گیا ہے تے او دی بھی نسل تے درود ہے ساڈے تو وڈا مقدر والی کوئی امت نہیں کمال ہے جنوں اسا منے او دے تے درود ہے کمال ہے کہ جنوں منے سبحان شکریہ ادھر درود ہے اور میرا خیال ایک آیت پڑھ لی نال ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اے اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے اور یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو صلو علیہ ان پر درود بھیجو کن پر جن پر اللہ بھیجتا ہے ان پر نہیں جنہاں تے مسجد والے بھیجتے ہیں یا پرلے پنڈ والے بھیجتے ہیں ان پر درود بھیجو جن پر اللہ بھی بھیجتا ہے اور ملائکہ بھی بھیجتے ہیں اگلی کنڈیشن کوئی کمال ہے جی جڑے بندے ایتھے بیٹھے نے انہوں نے آکھنا دھیان نال سنو ہن جڑا سڑکے پہ پھردا ان تے نہیں نہ آکھنا جڑے ایتھے بیٹھے نے تواڈے تے ضروری ہے کہ دھیان نال سنو اگر میں تانوں آکھاں یا کوئی ذاکر صاحب آکھن یار دھیان نال سنو توجہ فرماؤ تے تانوں بیانے ہاں پرلے پنڈ نوں نہیں پیاندے اے دا مطلب ہے گل انہاں نال ہے جڑے مجلس دے وچ بیٹھے اللہ فرما رہا ہے کہ سارے جہان تے مننا ضروری نہیں صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ فرماندا منو ہی اونوں جدے تے درود پڑھ دے پھر عرض کرنا یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما اے ایمان والو درود بھیجو اور جس پر درود بھیجو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا خیر ہوئے تواڈی جس طرح تسلیم کرنے کا بس اینی گل ہے کنوں مننا جی کنوں تسلیم کرنا ہے تسلیم بھی انج کرنا ہے جویں تسلیم کرن دا حق ہے تسلیم کنوں کرنا ہے جدے تے درود پڑھنا ہے تسلیم انہوں کرنا ہے جدے تے درود پڑھنا ہے تے جدے تے درود پڑھنا ہے انہوں تسلیم کرنا ہے جدے تے درود پڑھنا ہے ان نہیں میں پنجابی کر چھڑنا جو جان چھٹے مننا ہے تسلیم دا معنی مننا ہے مننا کیویں میں جویں منن دا حق ہے کینوں مننا جی جدے تے درود پڑھنا ہے ابراہیم تے درود او دی آل تے درود انہوں بھی مننا ہے مصطفیٰ تے درود مصطفیٰ دی آل تے درود انہوں بھی مننا ہے مننا کینوں ہے جدے تے درود پڑھنا ہے پہلا صاحب لا لو منن دا پہلا صاحب نہ لاؤ پہلا صاحب لاؤ درود کے دیتے ہوئے جدے اتے درود ہے نا انہوں مننا ہے تسلیم تو انہوں کرنا ہے جدے اتے درود ہے میرے خیال رولا مک جانا چاہیے او بندہ انہوں نہیں مندا تے او بندہ انہوں نہیں مندا تے او بندہ انہوں نہیں مندا جس منوں کافر رکھنا ہے ایک کہہ کے کہ اے انہوں نہیں مندا تے انہوں نہیں مندا قرآن دے ادھر میں ہاتھ رکھنا جدھر تو ہاتھ رکھ منوں کافر آکھن تو پہلا جدے متعلق تینوں شک نہ اے انہوں نہیں مندا پہلا تو ثابت کرو دے تے درود ہے یارا مننا تے انہوں جدے تے درود ہے اوہ مننا انہوں یار جدے تے درود ہے شکریہ کے بلا اچھا جنہ بندے نو مصیبت بنی ہے نا
मुसीबत बनी है। ये उन्होंने नहीं मनते, उन्होंने नहीं मनते। कुरान ते मेरे हाथ ने जिन्हां दे मुतलक बंदे अच्छा जिन्हां नूं बंदे मनवांदे फिरदे ना वो आप इन्हां नूं मनदे ने, और जिन्हां नूं बंदे मनवांदे फिरदे ने यार वो आप इन्हां नूं मनदे ने। क्योंकि एक ही कैटेगरी है जिन्हें दरूद पढ़िया, क्योंकि जो दरूद की आयत आई है उदो दरूद सिर्फ सहाबा पढ़िया कि उस सहाबा ने हुक्म से दरूद पढ़ो या यो अल्लाज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो। वो जो ईमान वाले उदो होंदे सन सिर्फ सहाबा होंदे सन। जदों यार दरूद की आयत उतरी उदो सुन्नी शिया ते वहाबी नहीं सन हुंदे, उदो सारे सहाबी हुंदे सन। मैं की पे पढ़ना, मैं प्याना शिया सुन्नी ते वहाबी नहीं सन हुंदे, उदो जिन्ने मुसलमान हुंदे सन सारे तुहाडी क्या बात है सहाबी हुंदे सन। असी भी उदो हुंदे ते सामी सहाबा ही होना सी। चलो घबरा गए हो, मैं प्याना भी असी उदो हुंदे ते की होना सी। जिन्ने ईमान दी अख नाल पैगंबर नूं वेखना है ते उस ईमान ते ही मरना है, उहनूं सहाबी आंदे। मेरे को 4 किताबां ने अरबी दियां, वैसे किताब एक के 4 दियां जिल्दां ने। वो हर किताब दे दिबाचे च किबला लिखे है सहाबी दी तारीफ। सऊदी अरब चो मैं खरीदी है, मक्के दे सामने हरम दे सामने खरीदी है, मैनू हरम दी कसम है। मैं आप खरीदियां ने 4 किताबां ना ने, 4 खलीफियां दे नां दियां 4 किताबां ने। वो फिर मैं 4 खरीद लिया। उन हर किताब दे दिबाचे विच पेश लफ्ज च मुकदमे च लिखे है सहाबी उसे कहते हैं जो ईमान की आंख से नबी को देखे। सुभान अल्लाह, जो ईमान की आंख से नबी को देखे। अच्छा अख वेख ही छड़ दिए। अच्छा हजरत अली दा चेहरा वेखना इबादत है कि नहीं है? तो हुण बंदा मरहब नूं आखे भी बड़ा आबिद सी, उस हजरत अली नूं वेखिया यार मरहब हजरत अली नहीं सी वेखिया, मरहब अन्ना सी। तुसां की सुनिया नबी ने सी ते जे है सी ते लड़िया हजरत अली नाल, उन्हें वेखिया हजरत अली नूं है सी। हजरत अली नूं वेखना इबादत है लेकिन मरहब जैसे दी नहीं। अच्छा जिन्हां हमला कीता काबे ते वो हाथियों के उत्ते जिहड़े बंदे सवार सन उन्होंने काबा दिसदा सी कि नहीं? अल्लाह फरमाया काबे नूं वेखना भी इबादत। हुण जिहड़े हमला करना आए नहीं उन्हां दी इबादत नहीं ना, काबे नूं वेखना उहदी इबादत है। जिहड़ा काबे नूं बैतुल्लाह समझ के वेखे, अली नूं वेखना उहदी इबादत है जिहड़ा वलीउल्लाह समझ के वेखे। ये वेखण वाले ते डिपेंड करदा। खैर वजी मौला तुहानू जज़ा देवे, ये वेखण वाले ते डिपेंड करदा। ये रसूल अल्लाह नू वेखिया। ये मैं की अर्ज कर रहा सा कि दरूद कौन पढ़दा है? सहाबा किनू आंदे ने? मैं अर्ज कीती है, मैं मोतबर कुतुब चो गल कीती है कि सहाबी उन्होंने जो ईमान की आंख से नबी को देखे। पहला तो ईमान दी अख नाल नबी नू वेखे। अज ध्यान नाल सहाबी दी तारीफ सुन लो, ध्यान नाल बच्चे नौजवान सुन लें। साडे मुंह में कदी सहाबा दी तारीफ सुन लो। ओ यारा लोग सानू नौज़ुबिल्ला सहाबा दा दुश्मन समझदे ने, ते तारीफ तो वही हुंदी है जिहड़ा दुश्मन करे। जे सानू बंदे दुश्मन ही नौज़ुबिल्ला समझदे ने, अल्लाह माफी देवे, तो फिर सुन लो। फिर सानू भावें दुश्मन ही समझो, तारीफ वेख लो कर लगा। कुरान ते 2 हथ रखना, पाकीज़ा महफिल च मैं खड़ा। जिथे मजलिस होवे ना वो दरबारे हुसैन इब्न अली, जिथे मजलिस आजाद का इनाकाद किया जाए और दरअसल दरबारे हुसैन है। इहदी वजह के मजलिसां दी जगह नूं इमाम बारगाह कहा जाता है, यानी बारगाह इमाम। जो बंदा इमाम बारगाह दाखिल होता है उसका मतलब समझे कि मैं इमाम की बारगाह च दाखिल, मैं इमाम की बारगाह च पेश हो गया। जिमें किसी शहनशाह के बारगाह च, किसी बादशाह के बारगाह च, तो जो इमाम की बारगाह जाए उस जगह असीं इमाम बारगाह ने। अलहमदुलिल्लाह जिथे मजलिस होवे असीं उन दरबारे शबीर समझ के खलोने हो। ए 2 हथ मेरे कुरान ते ने, इंजे ही मैं अखां नाल पढ़िया है। सहाबी उसे कहते हैं जो ईमान की आंख से नबी को देखे, और जिस ईमान की आंख से देखे उसी ईमान पे मरे। मेहरबानी के बिला बहुत शुक्रिया। तौफीक का लफ्ज मौजूद है, उत्थे ही फौत होवे। जेड़े ईमान ना उस पहले दिन वेख्या होवे उसे ईमान ते फौत होवे तो फिर सहाबी। अगर तुसी अहले सुन्नत वल जमात दा कदी जनाजे ते गए होवोगे,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫਾਤਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਪਲੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਯਾਰਾ। ਫਾਤਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 8-9 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵੱਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਛਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵੱਲ ਜਮਾਤ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ 4 ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁਆ ਪੜਿਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। जनाजे विच एक अहले सुन्नत दे जनाजे दुआ है, ऐ अल्लाह हमें जिंदा रख इस्लाम के ऊपर, मौत दे ईमान के ऊपर। जिंदा रख, हाँ फिर बोलो, जिंदा रख इस्लाम के ऊपर और मौत दे ईमान के ऊपर। ईमान के ऊपर असी मस्कीन जिहड़े ना, असी जरा थोड़े जिहा मुख्तलिफ, असी आने जे जिंदा रखना ही तां भी ईमान ते रख, गौर नहीं फरमाया, जे मौत देनी है तो भी ईमान ते दे, क्योंकि इस्लाम और ईमान च फर्क है। ऐ कुरान अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कालतिल आराबु आमन्ना, कुछ लोग तेरे पास आके कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, कुल लम तुमिनु, उनसे कह दो तुम ईमान वाले नहीं हो, वलाकिन कुलू अस्लमना, तुम इस्लाम वाले हो, ईमान वाले नहीं। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। ਇਹਦਾ मतलब है इस्लाम वाला होना कमाल नहीं। एदू वड्डी मैं मिसाल मेरे को कोई नहीं जी मैं अज देन लगा केवला, इस्लाम वाला होना कमाल नहीं, ईमान वाला होना कमाल है। तो साढ़े दोस्त अपने जनाजे चाहते हैं जिंदा रख इस्लाम के ऊपर और मौत दे, ਇਹਦਾ मतलब है अगले जहान इस्लाम कम नहीं आना, ईमान कम आना। जिंदा रख इस्लाम के ऊपर और मौत दे ईमान के ऊपर। एक कोई मिसाल दे, ठंड पै जाए, 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात, एक बंदा रात को इस्लाम की तरफ था, दिन चढ़ा तो ईमान की तरफ था। गौर नहीं फरमाया, सर उठाओ मेरा। और रात को इस्लाम में था, दिन चढ़ा तो ईमान में था। अगर इस्लाम में ना होता तो नमाज ना पढ़ता, इस्लाम में ना होता तो रोजा ना रखता। अगर और रोजादार था, अगर और नमाजी था, अगर और कार्य कुरान था, अगर और शब्बेदार था, अगर और तहज्जुद गुजार था, तो उसके पास इस्लाम था, इस्लाम था। जो नहीं था उसे ईमान कहते हैं। हुंदसा ईमान की, हुंदसा ईमान की। अल्लाह फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अगर तुम में ईमान है तो सबूत दो। सबूत क्या है? सल्लू, दरूद पढ़ो, पढ़ो जी एक बार अहले ईमान, अल्लाहुम्मा, एक बार ध्यान फिर पढ़ो जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हुंदसा ईमान की है। दरूद पढ़ने से बंदा इस्लामी बनता है। और ईमानी दसा ईमानी का तो बनता है, इस्लाम और है ईमान और। शुक्रिया। जिस वक्त बंदे ने दरूद पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, हाँ वो इस्लाम में है, ईमान में नहीं। ईमान में कब आएगा? अल्लाह फरमाता है ईमान उस वक्त तुझ में आएगा, तूने दरूद पढ़ लिया जी, पढ़ लिया किस पर? मोहम्मद पर और मोहम्मद की आल पर। अल्लाह फरमाता तू
वाह भाई मौला तानू जज़ाए खैर करे। जिस पर तूने दरूद पढ़ा है उसे तस्लीम कर। किस तरह? जिस तरह तस्लीम करने का हक है, हक है। लो जी, दरूद पढ़ने वाला फसदा जे, जरा दरूद नहीं पढ़ता वो फसदा नहीं। अबू जहल दरूद नहीं पढ़िया, अबू लहब दरूद नहीं पढ़िया, उतबा तीबा शीबा मरहब ने दरूद नहीं पढ़िया, ना उन्होंने दरूद पढ़िया, ना अल्लाह फरमाया किसी को मनो। सार उठाओ यार, और यार जैसे दरूद नहीं पढ़ना तो मनना किनो? जिन्हें दरूद पढ़े है अल्लाह उन्होंने फरमाता सल्लिमू, बोले बोले तस्लीम। आप उसको तस्लीम कर जिस तरह तस्लीम करने का। किनू तस्लीम करना? जिदे ते दरूद पढ़े उन्होंने मनना इंजी जिमें मनन दा हक है। मनन दा हक की है वो भी सुन लो। अल्लाह फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना, मेरे हबीब वो बंदा उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता। ये बंदे मोमिन हो ही कोट है मेरा, मैं आप लाए तो जो मेरा रखो, गर्मी तो लाए पे मेरा अपना फिक्र न कर। अजीजो अल्लाह फरमांदा तो जो मेरे रखो, वक्त जाया ना हो। अल्लाह फरमांदा हत्ता युहक्किमुका फी मा शजरा बैनहुम, मेरे हबीब उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक हर फैसले में तुझे काजी ना बना, हर फैसले च तेनू जस्टिस बनाए, तेरा फैसला होवे। फिर जिमें दरूद पढ़ के बंदा मोमिन नहीं ना होता तस्लीम करन तो बगैर। हाय हाय, अल्लाह फरमांदा जिहड़ा तेनू काजी मुकर्रर कर लवे वो मोमिन अजे नहीं। मैं क्या कदों मोमिन होता है? अल्लाह फरमांदा सुम्मा फिर ला याजिदु फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा कज़ायता, जब तू फैसला कर दे ना जो दिल के अंदर भी तंगी महसूस करे, मोमिन नहीं हो सकता। तू फैसला कर दे ते अंदर किसी दे तंगी होवे। कई बारी फैसले तो बंदा उत्तों तंग नहीं होता और विचों तंग होता है। विच बस तंगी होवे तो मुंह ते आ जाती, मां अंदर तंगी होवे तो असर मुंह ते ही आउंदा। जिहड़ा बंदा वड्डा गोश्त नहीं खांदा ओहदे कान जाके आखो वड्डा गोश्त पक्का है, वो अंदरों तंग हो जाता है, असार मुंह ते आ जाता। ऐसा गौर नहीं फरमाया? जिहड़ा बच्चा स्कूल ना जाना चाहे वो सवेरे उन्होंने उठाओ 8 साढ़े 8 बजे उठ स्कूल चल, वो अंदरों तंग है, अंदरों तंग है, असार मुंह ते होण दस पैंदा अंदरों तंग। ऐ मजमा मैनू दसदा पिया भी कोई बंदा अंदरों तंग नहीं, मैनू दसदा मुंह पे दस दिन अंदर तो मैं नहीं वेख्या, मुंह तो मैं वेख्या नहीं। एक तुहानू मैं दसां, ये जिहड़ा अंदर दी तंगी मुंह ते ना आउण दे, कुरान दी कसम उन्हूं कुरान मुनाफिक आंदा। भाई क्या बात, बहुत शुक्रिया। जेड़ा अंदर दी तंगी वो यारा मुंह ते ना होंदे और मुनाफिक की नहीं होंदे। बिस्मिल्लाह, आओ जी आओ बैठ। हाँ कोई गल, जेड़ा अंदर दी तंगी मुंह ते ना होंदे, जेड़ा बंदा अंदरों तंग होवे, जेड़ा बंदा यार मैंने देखो जेड़ा बंदा अंदरों तंग होवे, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, अपना मतलब बंदा अपना मयार है, अपना हिसाब है उन्होंने, कोई गल करनी होगी। चलो बह गए, चलो मेहरबानी। हाँ तो जो मेरी तरफ रखो ना, वक्त ज़ाया ना करिए। बड़ी तुहानू पता है गन्ने वाले इलाके तो आना ही नहीं चाहिए, वैसे ही गन्ने के मौसम में बंदा खजल ही हो जाए। अज तुहाना ना राह दसिया होंदा तो मैं पढ़ता ही नहीं था, राज के ट्राला उल्टे है तो असी वेख के जाने। असा ना मकबूल सन टक्कू साहब किबला ते वो कई बार मजलिस नहीं सुना सकते। वो एक पुल ऐसा होंदा सी राह च, गन्ने बड़े होंदे हैं, वो आंदे ने अगे कमाद च मैं को नहीं जा, साडे के इलाके पता ही कोई नहीं भी कमाद के इलाके ट्राले अगे पिछे फसे होंगे ने। उन्हें आख्या अगे कमाद है मैं नहीं होना, तो कोई बंदा पिया के उतों दी होके कमाद आ जाए, जो कमाद के विचों दी आ जाओ। अल्लाह दे बंदे पुल बंद है, वो आंदा कमाद के विचों दी आ जाओ। हुण असीं किस तरीके आ गए हैं तो वक्त ना ज़ाया करी। ਇਹਦਾ मतलब है कि अल्लाह फरमांदा सल्लू अलैहि वसल्लिमू, इंज मनो जिवें मनन दा। मेरे हबीब बंदा मोमिन होवे जेड़ा तेरे फैसले ते ला याजिदु फी अनफुसिहिम हरजन, जेड़ा अंदर भी तेरे फैसले तो तंग होवे ना, अंदरों ओ मोमिन नहीं। ये साडी नजर मुंह ते हुंदी है, अल्लाह दी नफ्सां ते हुंदी। यार अल्लाह जानदा अंदरों तंग केड़ा ते बाहरों तंग। अल्लाह पाक इरशाद फरमांदे ने मोमिन तो सिर्फ हो ने कौन, फिर वो लफ्ज आ गया जी वयुसल्लिमु तस्लीमा, जो तेरे फैसले को इस तरह माने जिस तरह मानने का। लो जी जरा अज स्वाद है कुदरती, मैं भी अज की पिंड का ना, क्या बात पिंड का ना की जी बिस्मिल्लाह, मैं इत्थे हाजिर हो गया। अज स्वाद जड़ा वो वखरा, तुहानू भी वखरा ही आएगा। अज का दिन तुहानू याद रहेगा। अज भी एक फैसला होया है।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਐਡਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਫੌਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈਦਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਰਾਹੀਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦਾ ਸਰਬਰਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਕਦੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MS ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਐਤਕਾਂ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੰਜੀ ਪਿਆ ਫੰਡਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ PPP ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫੌਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਯਾਰਾ ਫੌਜ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਗਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਚਿਨ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਲੜੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਪੈ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਰਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਾਰਫਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫੌਜ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡਾ ਮਾਦੂਦ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਸਾਡਾ ਇਲਮ ਮਾਦੂਦ ਹੈ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਲਮ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਾਦੂਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਮੇਜਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੰਕਲ ਛੱਡੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਸਲਮਾਨ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇ सलमान का अपना मैं यार है अबू जर का अपना मौला तुहानू जज़ा देवे अपनी अपनी मार्फत ना लड़िया करो ओ की मनदा ते ओ की मनदा जेड़ा मैं पिया मानना मैनू पता है ओ की ने पता तो मैनू भी कोई नहीं पता तुहानू भी कोई नहीं कुरान दी मैनू कसम है उस जात नू असा मन्ने जिदे मुतलक नबी फरमाया इसे या मैं जानता हूं या खुदा जो मार्फत ना हो बहस नहीं करनी चाहिए पूरे पाकिस्तान च हर बंदा अनपढ़ जो पेंशन पे लांदा वो भी नाल दिन पे पुछदा सुना की बने वो केड़ा आर्मी चीफ आया अल्लाह दे बंदे बहुत शुक्रिया कि बोला ना तेनू चीफ दा मन आउंदा है ना तेनू आर्मी दा और किसे ना किसे आ ही जाना है अपना काम करो आ गए ने की नाम दसन आसिम मुनीर साहब दा ऐलान होया कि आसिम मुनीर साहब उन्हां 6 बंदियां चों चीफ आ गए ने सारी फौज दे चीफ ऑफ आर्मी यानी वो आ गए वो चीफ बन आ गए ने दस्तखत करने ने आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत सदर मुमलिकत ने करने साडे वाला जो काम नहीं तो मेरा ख्याल है सानू ठंडिया रहना चाहिए एक गल है ये बड़े दिनों का रौला सी ये वेखो हुण किनू लियाउंदे ने वेखो किनू लियाउंदे ने वो फरमांदे सन दूजी पार्टी के बंदे मैं पार्टी का नाम नहीं लेंदा वो फरमांदे सन कि इन्हां कोई अपना लियाउणा है वो आंदे सन मैं तुहाडे वाला भी नहीं आउंदा ਇਹਦਾ मतलब है फौज विचों भी बंदे वंडे ने कि साडे वाला केड़ा है साडे वाला केड़ा है ते ओहदे वाला केड़ा उन्हां आख्या साड तो असीं अपना पे लियाउंदे हो तुसां चोरो ऐसा लियाउणा जिहड़ा तुहानू रिलैक्स करे तुहानू थोड़ी जी रिलीफ देवे तुसां ऐसा लियाउणा उन्हां आख्या साडे वाला तुहाडे ऐसा रौला बनिया वैसे फैसला आ गया आसिम मुनीर साहब दा फैसला आया ये फैसला पहले तो महफूज सी पता नहीं सी किसी नूं फैसला सामने अज आया मैं प्याना अज आया 2-3 घंटे हुए ने फैसला सामने मौला तुहानू जज़ा देवे फैसला सामने अज आया वो फिर हुण अंदरों किन्ने किन्ने तंग होना है मैनूं तो नहीं पता सारे उठाओ ना कुछ बंदे अंदरों तंग हो जाने तो कुछ अंदरों आसूदा हो जाने वो फिर मुंह तो हिसाब लगना है ਇਹਦਾ मतलब फैसला आ गया है
فیصلہ آ گیا ہے تے منہ ایکو جائے پھر آخو جی فیصلہ آ گیا ہے لیکن سارے منہ ایکو جائے نہیں. خدا دی قسم فیصلہ محفوظ سی اج سامنے آیا اج پتہ لگا منہ تو کیڑا کیڑا اندروں راضی ہے کیڑا کیڑا اندروں نہیں. قرآن میرے ہاتھ جی میں پورے سوک نال اپنے استاد دی دسی گل پہ کرنا. وہ فرماتے نے معراج کا محفوظ فیصلہ غدیر میں سنایا. وہ فیصلہ جو معراج میں محفوظ ہوا تھا اللہ نے غدیر میں سنا کے بندے چیک کیے اندر سے قبول کر جی مولا تعالی جزائے خیر. میرے حبیب تیرے فیصلے کو جو اندر سے بھی تنگی سے دیکھے وہ مومن نہیں. اور یمن کن تو مولا کا فیصلہ قرآن کی قسم شیعہ سنی کا فیصلہ نہیں. محفوظ رکھوانے والی توحید ہے سنانے والی نبوت ہے. جب فیصلہ ہی مصطفیٰ کا ہے یہ مطلب ہے جو ولایت علی کو اندر سے تنگ ہو کر سنے. کل بھی مومن نہیں تھا آج بھی مومن. مومن صرف وہ ہے جو ولایت کے متعلق تنگی محسوس نہ کرے کیونکہ ماننا اس طرح یسلمو تسلیما اس طرح مانو جس طرح ماننے کا حق ہے. لو جناب منن دی عربی میں پڑھ دینا اطاعت میں نہ مننا اتباع میں نہ مننا تسلیم میں نہ مننا. اطاعت کریے تو کسی نے منی ہی جانا. وہ اطاعت کرو یہ مطلب انہوں منو. وہ اتباع کرو وہ مطلب منو چھتی کرو جی منو. انہوں تسلیم کرو کی مطلب منو. یہ جن لفظ نے نا منن والے منن والے. اطاعت دا معنی بھی منن ہے اتباع دا معنی بھی منن ہے تے تسلیم دا معنی بھی منن ہے. اس تو علاوہ کوئی معنی ہو نہیں سکتا. پنجابی چ یہی بنتا سی یہی بنتا سی پنجابی چ معنی اطاعتی اللہ و اطیع رسول. اللہ نو منو تو رسول نو منو. فتبعونی میرا اتباع کرو یعنی مینوں منو تے اللہ تہاڈے نال محبت کرے گا. سلیمو تسلیما دا مطلب جدے تے درود پڑھو اونوں منو جویں منن دا حق ہے. ہن دساں اودے کوئی سلام سی رات نو سویرے کی ہویا حضرت ہور نو کسے پوچھا کدھر چلنا ہے ہو سکیا ادھر ہو سکیا سپاہ سالار تو ادھر دے ہو سکیا اس سپاہ تے بھی لعنت ہے بھیجن والے تے بھی لعنت ہے. ہو سکیا تینوں ہویا کی ہے راتوں رات ہو سکیا مینوں سمجھ آ گئی ہو سکیا کی ہو سکیا قرآن اسی روز پڑھنے ہیں. حضرت ہور دی گل پہ کرنا انہیں کہ قرآن اندر صلو علیہ وسلمو تسلیما جدہ تر درود پڑھو انہوں تسلیم کرو تے درود کیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہے ہور تیری جتی لبے تے میں اتھے بننا. حضرت ہور دی آواز آئی ہور انگوشت شہادت دا اشارہ کی طرح تے فرمان لگے او جنہ ٹبے تے کھلوتا ہے تو دس او آل ہے یا نہیں ہے جنہ ریت دے ٹبے تے کھلوتا ہے اے آل محمد نہیں تے آل کیڑی. اگر حسین ابن علی بھی آل نہیں تے وہ آل کیڑی ہے. پھر تے درود ہے نا نال دے بندے نو پوچھا تے درود ہے نا اور کدے تے درود ہے محمد تے محمد دی آل تو سکے تے درود ہے کہ نہیں ہو سکے پھر آل تے پھر درود تے ہے نا ہو سکے اینو نہیں سی میدان چ کھلو کے نبی آکھیا ابنا نا وا بنا تسی اپنے پتر لے آؤ تے میں اپنے پتر لے آنا. اینو نبی نے ایتھے چکیا سی اے نبی دا بیٹا نہیں ہو سکے ہے اے آل نہیں ہو سکے ہے اے تے درود نہیں ہو سکے ہے. آئے ہور تیرے تو بڑا قاضی با کتھوں لبا امت چوں ایڈا بڑا فیصلہ کیتا ہے حضرت ہور نے فرمایا پھر سن جو درود والے کو ماننے کی بجائے اپنی منوائے وہی یزید ہوتا اور جدھر تے درود پڑھیے انہوں منی دا منوائی دی نہیں او دی بیعت کری دی ہے او دے کو بیعت منگی دی یہ مطلب شراب پینے والا یزید نہیں ہوتا جو درود والے سے بیعت مانگے وہ یزید ہوتا. شراب بندے ہوں نہیں پیندے شراب نہیں بندے پیندے انہوں شرابی آکھو تے گل ہو رہے انہوں آکھو تو یزید ہے تے انہوں درگڑے فیر مار دے انہوں تو انہوں یزید ہی آکھ چھڑے کیونکہ برے تو برا بندہ بھی جانتا ہے ہر شاید ہی معافی ہے یزیدیت ہی نہیں. اور یزیدیت کی ہے جنہوں مننا ہے انہوں منوایا جائے جدی بیعت کرنی ہے وہ دی کیتی جائے.
اج ایک لفظ میں دسن لگا تمہیں اگے یاد ہے چوتھی لفظ پڑھن لگا منن واسطے اطاعت اتباع تے تسلیم یہ ترواں نو کھرل کریے نا وہ یارا کھرل سمجھ لو انہاں ترواں لفظاں نو علم چ اپنی روحانیت چ ذرا کھرل کریے جسمانی چیزاں نہیں ویسے پہ گل کرنا پہ ترواں نو کھرل کریے جڑا صفوف نکلتا نا صفوف اطاعت بھی اتباع بھی تے تسلیم بھی وہ جڑا اخیر منن نکلتا نا اخیر ترواں نو رلا کے منن دی اخیر وہ میں قرآن چ پڑھنا حالانکہ اطاعت کرنے والا بڑی بہادری کرتا میں متی ہوں اتباع کرنے والا بہادری کرتا کہ میں اتباع پہ کرنا تسلیم کرنے والا سمجھتا میں مسلم ہوں میں مسلمان ہوں میں تسلیم پہ کرنا چوتھی لفظ ہے بندے دے 9 عہدے نے ذہن چ رکھو نام انہاں دا حضرت ابراہیم ہے جڑا میں آکھیا سی اسوہ ابراہیم تے عمل کرو شکریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ذرا سٹار گنو آرمی چیف دے عہدے تے بحث کرنے والے ہو حضرت عہدے گنو میں سٹار گن لگا 6 سٹار نے 3 ادھر ادھر 2 فیتے نے ایتھے ایک تاج ہے ٹوپی دے اوتے ایتھے پھل بنے او پوچھو کڑی نبوت تو سٹار دا سواد نہیں ہے سٹار نبوت رسالت امامت ابراہیم علیہ السلام دی وردی پہ پڑھنا نبوت رسالت امامت صاحب کلمہ صاحب شریعت علیہ السلام 3 عہدے ادھر نے نبوت رسالت امامت امام بھی نے انی جاعلک للناس اماما نبوت رسالت امامت صاحب کلمہ صاحب شریعت علیہ السلام ایتھے ایک عہدہ فیتا وکھرا لگا ہے خلیل اللہ ادھر ایک عہدہ لگا ہے صاحب درود درود والا ایک ایتھے کیب دے اوتے چند طرح بنے ہیں او کہدا ہے او سو انہ کان صدیق النبی اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا صدیق نبی ہے میرا خیال ہے 9 تے جناب دے ذہن چ آ گیا 3 2 8 تے 1 9 ہن 10واں عہدہ اللہ دسیا میں کی کراں جے کوئی عام گل ہوندی تے کی لوڑ سی دسن دی جڑا اگے ہی نبی ہے جڑا اگے ہی رسول ہے جڑا اگے ہی امام ہے جڑا اگے ہی صاحب کلمہ ہے صاحب شریعت ہے پھر علیہ السلام ہے پھر خلیل خدا ہے پھر فرمایا صاحب درود ہے پھر فرمایا صدیق ہے اللہ فرمایا ایک اور بھی گل ہے میں کہ کیڑی فرمایا بھائی انہ من شیعت ہی لا ابراہیم نو کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا سارے اٹھاؤ میرے نام یہ شیعہ کی نواد ہے شیعہ کی نواد میں ترجمہ کر دینا جیسے جو بندیاں نے کیتا ہے آج چاکا کھول جائے گا شیعہ تڑا انہیں کھول دینا میں اللہ فرماتا ہے انہ من شیعت ہی لا ابراہیم وہ نوح کے تابعوں میں سے ایک تابع تھا ترجمہ دیو بندیاں دا جو نوح کے تابع بندے سے نا ان تابع لوگوں میں سے ایک تابع ابراہیم تھا یہ تو مطلب شیعہ کا کی معنی نکلے تابع خیر ہو تہاڈی قبلہ شکریہ کی معنی نکلے تابع فرمان تابع شیعہ دا معنی تابع ثاقب صاحب اے شیعہ بھی عربی دی لفظ ہے تے تابع بھی عربی دی لفظ ہے شاباش ہے مولوی عربی دا ترجمہ بھی عربی چ کر چھڑی کی سنیا گے اور میں بیانا شیعہ بھی عربی دی لفظ ہے تے تابع بھی عربی دی لفظ ہے تے عربی دا ترجمہ عربی چ کر چھڑی اے دا ترجمہ کر کچھ پتہ لگے شیعہ کینوں آندے ترجمہ کرنا کدی دوجا ترجمہ سن شبیر احمد عثمانی وہ فرماتے ہیں بھائی من شیعت ہی لا ابراہیم وہ اسی کی راہ والوں میں سے ایک راہ رو تھا یہ مطلب ہے وہ دیا راہ تے چلن والا سی گل پھر تابع والی آ گئی چلو ٹھیک ہو گیا میرے ہلے دا بھی ترجمہ مننا نہیں کر لیے چنگے رہاں گے کہ وہ دیا منن والے چو ایک منن والا سی منن والا ٹھیک ہے ہاذا من شیعت ہی وہذا من عدوی ہی یہ اللہ فرمایا موسیٰ نے 2 بندے ویکھے لڑدے سورہ قصص ایک کو دا شیعہ سی ایک کو دا دشمن سی یہ مطلب ہے یا بندہ شیعہ ہوندہ ہے جے شیعہ نہ ہوئے تو دشمن ہوندہ ہے میں قرآن دی نظر دی گل کر رہا یہ مطلب شیعہ دا معنی منن والا شیعہ دا معنی مہربانی اچھا متی دا معنی منن والا اتباع دا معنی مننا تسلیم دا معنی مننا تشیعہ دا معنی مننا 4 لفظ ہو گیا جی وہ 3 لفظ بڑے مشہور نے اس لفظ دے متعلق بندے پریشان نے شیعہ دا معنی جڑا قرآن چ لکھے ہے جڑا انہاں دسیا بسم اللہ بابا جی تشریف لے آئے الحمدللہ بہت ٹائم نال تشریف آئے جناب شکریہ بہت نوازش میری گل بالکل قریب کر لی بھائی بندہ متی ہو جائے تا بھی ٹھیک ہے
شارن اگے جانتے ہو کہ نہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ میرے نام آئے تو پوچھا شاہاں نو جاننا چاہیے جہاں شاہاں نے جانتا وہ اپنے آپ نہیں جانتا مسئلہ کرتے ہیں سیدان نہ جانے تو اپنے آپ نہیں جانتا مہربانی شاہ تشریف فرما ہو گیا مجلس دی برکت تے اضافہ ہو گیا یہ مطلب ہے جی اللہ اطاعت آکھے تو تاں بھی پہندا منو تے جے اللہ کے اتباع کرو تو پھر بھی کی پہندا منو تے جے اللہ کے تسلیم کرو پھر بھی منو یار اطاعت والا لفظ تینوں قبول ہے اتباع والا لفظ تینوں قبول ہے تو متی ہو کے راضی ہے اتباع چاہ کے راضی ہیں تسلیم کر کے مسلمان ہو کے راضی ہیں اے شیعہ تینوں کی آنکھیں جے لفظ قرآن سے نہ ہوگے پھر تو گل ہو گئے تھوڑی خیر ہوگی وہ یارہ اطاعت والا لفظ کدے وچے قرآن وچے اتباع والا لفظ کدے وچے قرآن وچے تے تسلیم والا لفظ کدے وچے قرآن وچے تے شیعہ والا لفظ کدے وچے قرآن چے یہ قرآن والا لفظ جو شیعہ ہے تے شیعہ دا معنی بھی منن والا ہے یہ تو بندے نفرت کیوں کر دینے میں نے سمجھ نہیں آئی پہ لفظ بھی قرآن ہے چھے تے بندہ بھی چھوٹا شیعہ نہیں بندہ بھی وہ شیعہ جڑا نبی بھی ہے جڑا رسول بھی ہے جڑا امام بھی ہے جڑا خلیل بھی ہے جڑا صاحب درود بھی ہے اے سید بیٹھے نے اگر کوئی سید ہوگا نا تو کسی بندے نو پتہ لگے جی بسم اللہ یہ کون نے اے جی شاہ صاحب نے کاظمی نے اے جی رضوی صاحب نے اے جی نقوی صاحب نے اچھا بسم اللہ ادھر آ جاؤ جی شاہ جی ادھر آ جاؤ بندہ کرسی دے وے شاہ نو تے بندہ نال دا سڑ جائے کہ شاہ نو کرسی لب گئی ہے وہ پھر کولوں کی آندا ہے شاہ یہ تے چنیوٹ ماسٹر لگے تو توجہ نہیں فرمائی شاہ چنیوٹ ماسٹر لگے نے انہوں پتہ ہے کہ ماسٹر والا کام کچھ ہوڑا ہے سید والا پر یہ سید سمجھ کے بندے عزت کیتی ہے ماسٹر تو اور بھی بتھیرے نے ماسٹر تے گوڈیاں نو ہتھ نہیں لگدا ایڑا بندے گوڈیاں نو ہتھ لایا ہے انہیں وڈا عہدہ نہیں سکھایا تے نکاح دا چڑھے اشاری ماسٹر ہے تہاڈی خیر ہوئے بھائی نوجوانوں تہاڈے تک گل پہنچ گئی میں راضی ہو گیا وہ وڈا عہدہ نہیں سکھایا وڈا عہدہ نہیں سکھایا تو اس کی آکھیا اس آکھیا بھی یہ نا اگر کسی زمیندار دی زمین تھوڑی ہوئے تو اس دکان پائی ہوئے مثال دے طور تے 2 کلے 3 کلے زمین ہوئے تو نال اس کرانے دکان بھی پائی ہوئے اس زمین دی وجہ تو ان کو بندہ چودھری صاحب کہہ سکتا چودھری صاحب سناؤ کی حال ہے ہٹی جی اتنے چودھری صاحب دی نال یہ مطلب ہے وڈے عہدے نالوں چھوٹا عہدہ وہ دسدا ہے جنوں اندروں سکھا نہ ہوئے وہ سمجھدا سید دی عزت پہ ہوندی ہے ذرا ماسٹر دسو ذرا عزت دا لیول ذرا گھٹ جائے کیا بات ہے یہ بندے کرتے ہیں اللہ تے انجدا ہے ہی نہیں آپ قرآن سامنے رکھ کے اللہ کو پوچھئے جڑا اگے ہی نبی سی شیعہ دسن دی کیڑی لوڑ بہت شکریہ کبرا جڑا اگے ہی رسول ہے جڑا اگے ہی امام ہے جڑا اگے ہی خلیل ہے اللہ فرمایا لوگاں نو دسنا چاہنا شیعہ دا مانا کافر نہیں منن والا ہے شیعہ انکار کرنے والے نہیں آندے شیعہ منن والے نہیں آندے کافر تے انکار کرنے والے نہیں آندے شیعہ دا مانا منن والا حضرت ابراہیم اللہ نے شیعہ آکھیا اتنا شیعہ دا مانا چھپایا گیا ہے اتنا چھپایا گیا ہے کہ اگر کوئی اہل سنت دوست آ جائے نا مجلس وچ کسے ویلے تے مولوی صاحب پنڈ دے نو ویکھ لین مجلس چوں نکلدے ہیں انہوں پھر کلیاں مل کے آندے نے اے مجلس وچ تو پہ نکلدا سے او دے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے پھر میں کی کر بیٹھا وہ مٹھا جاندا آہو جی کی لین گیا سا اوتھے او جی ایویں لنگدا سا پیا تے اوتھے بیٹھ گیا میں مجلس سن مسیطے تے کدی آیا نہیں تو اوتھے کود کے وڑ گیا وہ آندا جی غلطی ہو گئی ہاں اگوں دھیان رکھیں کتے شیعہ تو نہیں پیا ہوندا وہ آندا نہیں جی وہ آندا صحیح دسی وچ کوئی تیرے فطور تو نہیں پیا ہوندا شیعت والا وہ آندا نہیں جی اور صحیح دسی وہ آندا مینوں مسیطے لے چلو قرآن دی قسم اسی تے لین کی جاندے اوتھے مجلس وچ وہ آندا اسی کوئی قبلہ مولوی صاحب اسی کوئی شیعہ تے نہیں ہاں اسی تے صرف منن والے ہاں تساں کوئی نہیں سنیا وہ جڑا مجلس اٹھ کے جاندا وہ آندا اسی شیعہ نہیں اسی صرف منن والے ہاں جے مولوی دسیا ہوئے کہ شیعہ منن والے نو آندے نے تو 2 لفظ استعمال نہ کرے وہ آندا میں شیعہ نہیں میں منن والا اللہ دے بندے جے اس خاندان نو من گیا نا تو پھر من پاوے نہ من شیعہ ہو گیا
ਨਾ ਮੰਨ ਨਾ ਮੰਨ लो जी बाबा जी टाइम दइए मेरे अजीज दोस्तों बहुत शुक्रिया एक किस मयार ते मनन तुर जाते बंदा शिया आंदा खैर मैं थोड़ी गुड बैटर बेस्ट त्रै होंदियां सन जी गुड मैंने अच्छा बैटर मैंने बहुत अच्छा बेस्ट मैंने बहुत ही अच्छा ये जिन्ने अच्छे ने ना इन्हें तो जरा मनने च सब तो अच्छा होवे ना उन्हें शिया आंदे सदके जावा नहीं नहीं मैं उन्हें मिसाल दे के सारी मजलिस तमाम कर देना मिसाल देना जेड़े बच्चे ने पैंट कोट पाया होवे जराबा पाइया होन बूट पाए होन ते खलो के गप्पा मारदा होवे सख्त सर्दी होवे ते दिसंबर दे दिन होन ते धुंध पई होवे अब्बा उन्होंने आके बे छपड़ो मझ कट लिया ते जरा कछा पा के वड़ जाए उन्होंने आंदे जे मनन वाला मन गया ना सर्दी की परवाह सरी ना की ठीक हो गया सख्त गर्मी होवे लू वगदी होवे ते प्यो आके चढ़ जा मोटरसाइकिल ते हेलमेट तो बगैर ते जा चनी ऑटो को शायद लैके आ तो गर्मी की परवाह ना करे कि अब्बा जी मैं गया तो मैं आया पूरे महल्ले के बजुर्ग सद के अपने मुंडिया नूं आंदे ने आया उधरों वेखो आया उधरों वेखो जमया जो है नेक मां का दुध पीता सो तुसीं भी साडे पुत्तर हो सारा महल्ला मिसालां दिंदा ओदियां जेड़ा मनदा है जेड़ा प्यो दी वो इताअत गुजार भी हुंदा है वो ताबे फरमान भी हुंदा है वो तस्लीम भी करदा है हुण मिसाल मैं देन लगा ध्यान नाल सुनना ये नौजवान हो जाए वो बच्चा 22 साल दा ओनू बाप आखे पे मेरी भतीजी है तेरे चाचे दी धी है यतीम बच्ची है मैं ओनू घर लियाना चाहना नूह बनाना चाहना ते पुत्रा उत्थे फिर तेरी मैं शादी करना चाहना वो पुत्र जरा छपड़े वड़ गया सी सर्दी ते गर्मियां च मोटरसाइकिल ते चढ़ गया सी वो आंदा अब्बा जी कोई होर काम आखो ए नहीं मैं कोई वाकया नहीं पे सुनता मैं मिसाल पे देना वो आंदा पुत्र मैं तेन फैसला मैं सही किया उस आके अब्बा जी कोई होर गल करो फिर वो अब्बा महल्ले दे बुजुर्गां नूं आंदा मुंडे नूं समझाओ महल्ले के बुजुर्ग भा के आंदे ने मां तेरी चंगी प्यो तेरा चंगा तू तो कदी प्यो दी मोड़ी नहीं पुत्रा तू कदी प्यो दी मोड़ी नहीं वो आंदा अबू जी तो चाचा जी मैं हुण भी नहीं मोड़दा जिवें अब्बा जी आखण मैं करना तो जा तेनों आंदा पे अब्बा वो आंदा जी ओहदे मुतलक ना मैनू समझाने की बजाय अब्बा जी नूं समझाओ तो गौर ही नहीं फरमाया कोई नूं होया कि ये मती भी सी इताअत गुजार भी सी ताबे फरमान भी सी नौजवानों गलत समझ आ रही तुहानू बहुत ही आ रही ताबे भी सी इताअत गुजार भी सी इन्हू एकदम की होया वो फिर बुजुर्ग आंदे ने पुत्र तेरे प्यो का फैसला है वो आंदा चाचा जी प्यो का फैसला है मेरा उत्थे नहीं दिल करता तो मैं की करा वो जेडे पहला मुंडे नूं समझाण गए होंदे ना वो अब्बे नूं समझाण आ जांदे मेरा ख्याल हुण बुजुर्ग मेरा तो जगह वो बुजुर्ग आके की आंदे ने वो आंदे ने भाईया जदों मुंडे दा नहीं दिल मुंडे दा हुण स्वाद हुण मुंडे दा नहीं दिल ते भाईया तू भी इस गल नूं छड़ दे तू ही छड़ दे ओ नहीं मानदा ते तू ही छड़ दे क्यों वो आंदे ने हुण भी गल हो रही तेरे जो आखे लगदा है ते लगन दे तेरे आखे लगदा ते लगन दे तेरा मती भी है तेरा इताअत गुजार भी है तेरे आखे लगदा है ते रहन दे ए गल नूं आख ही ना क्योंकि ओदा दिल नहीं तलाक हो गई तो तेन तकलीफ होनी है ये मतलब ओदा दिल नहीं ये मतलब जो दिल ना होवे उदों बंदा इताअत तो भी पीछे हट जाता है हाँ जिन्हें मेरी समझ ना आई किसी की भी नहीं होनी मैं प्याना जरा एडा इताअत गुजार सी जो दिल नहीं तो पीछे हट गया जरा फरमा बरदार सी दिल नहीं ते पीछे हट गया वो प्यो नूं जवाब देंदा है दिल नूं कुछ नहीं आंदा दिल दे हथों मजबूर है दिल दे हथों मजबूर है दिल दे हथों मजबूर है इताअत च बंदा दिल दे हथों मजबूर हुंदा ही इत्तबा च दिल दे हथों मजबूर हुंदा ही किसी वेले किसी नूं मनदा हुंदा ते दिल दे हथों मजबूर हो जांदा है जेड़ा दिल नूं मजबूर करे ना उहनूं शिया आंदे हाँ तो सानू तो जो फरमाई मैं की मजार पढ़िया ओ यार दिल दे हथों मजबूर होना और है दिल को मजबूर करना
نہیں میں شیر پڑھ دین لگا کہ منٹ بہت شکریہ میں تم دسنا وڈیرا بندہ بھی اولاد طلب کر سکتا ہے وہ علی کل شیء قدیر 70 سال دا بندہ بھی اولاد منگے تو منگے یہ قرآن دا فیصلہ ہے حضرت زکریا نے منگی ہے اللہ نے بیٹا دیتا ہے یہ کوئی گل نہیں 70-80 سال دے درمیان بندہ ہوئے تے اللہ کو پتر منگے اللہ انہوں پتر دے دے پھر وہ تو بڑا مہنگا ہوتا ہے مہنگا ہوتا ہے وہ باہر نکلنے لگے تو پیو ہون کتے چلنا 10 منٹ لیٹ ہو جا ہوں کتنے میں وسا نہیں کھانا پچھلی عمر دی اولاد پیاری ہوں سونا بھی اخیر دا ہوئے جوانی میں چڑھ دا ہوئے 12-13 سال تو سر کٹ دا ہوئے پچھلے ویلے اللہ کو پتر منگیا ہوئے تے اللہ دیتا ہوئے ہون سوچ انہوں کوئی آکے چھری پھیر چھڑ دل تے نہیں نہ کرتا تو سا گاؤں نے نہیں فرمایا میں دل دی کرتا ہوں کہ یہ مثال پیچھا رہ گئی وہ مثال ناقص ہے انہوں چھڑ دے اس مثال نو اس مثال جو نکل کے اگلی گا سنو پچھلے ویلے دی اولاد ہوئے جوانی چڑھ دی ہوئے تے سونا جان تو بہتا ہوئے انہوں کوئی آکے چھری پھیرے نو دل کرتا نہیں کرتا آجرہ پھیر چھڑے نا انہوں آدھنی بھائی انہا من شیعت ہی لائی برہی اللہ فرمایا فلما اسلما وہ دونوں مان گئے وہ پھیرنے پہ مان گیا وہ پھرانے پہ مان گیا ہون پتہ لگی شیعہ کی نوان دن سانو لوگا شیعہ کر کے مگر چڑھ گئے کدوں اسی شیعہ ماں ساڑھا منہ شیعت لے ساڑھا منہ شیعت لے ساڑھی منزل شیعت ہے اسی شیعہ کوئی نہیں اسی منزل ساڑھی شیعت ہے اللہ کرے اپڑ جائیے کدھرے اور اللہ کرے کتے شیعہ ہو جائیے کتے اپڑ جائیے میرا منہ ادھر ہے سی تو میں اس پنڈ نگر چ حاضر ہو گیا ادھر منہ سی پرا منہ ہوندا تے پرے جانا سی اسی شیعہ کوئی نہیں ساڈا منہ شیعت لے ہے جتھے شیعت دی منزل ہے اوتھے سلمان کھڑا ہے اور جتھے شیعت دی منزل ہے اوتھے ابو ذر کھڑا ہے حبیب ابن مداح کھڑا ہے اسی صرف اس راہ پر ساڈا منہ ہے اللہ کرے کوئی حصہ شیعت چ مل جائے ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا علامہ اقبالہ کیسی میرے بچے ذرا سی شیعت ہے ذرا سی شیعہ بنے ہیں اے جے شیعہ اللہ فرماتا ہے باپ نے کہا مجھے خواب آیا ہے بیٹے نے کہا تجھے حکم ہو فلما اسلما وہ دونوں مان گئے اے تیری شیعت تو صدقے اے تیرے منن تو صدقے اللہ فرماتا ہے اج منیا نے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا فرمایا پترا تھلے منہ کر میرے لونا ویکھی میں پیوں پچھلی بیٹی میری اولاد ہے میں پھیرن لگا خدا دی قسم دوہاں دے ذہن چ دمبے دا شک بھی نہیں سی انہیں پتر تے پھیری ہے تے پتر آپ پھیرائی پتر دی آواز آئی میرا کرتا اتار کے اتھے رکھ چھٹا پہ گئی ہیں تے گھر کرتا گیا میری ماں نہیں بچنا یہ دا مطلب اسماعیل نو بھی پورا یقین سی کہ آج چلے گی ابراہیم علیہ السلام نو بھی پورا یقین سی کہ آج چلے گی کہ بلا اینو شیعت آندے جی اسی کتھے شیعہ ہو گئے خالق کائنات فرماندے وَنَادَيْنَاهُ عَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ تو ہم نے آواز دیا ابراہیم جی فَنَقَدْ صَدَقْتَ رُؤْيَا اور تو نے خواب کو سچا کر دیا خواب کو سچا جڑا خواباں نو سچ کر دے انہوں شیعہ آندے جڑا خواب نو حقیقت دے دے خدا دی قسم اس منن نو شیعت آندے جدو انج خواب نو نے حقیقت بنایا نا اللہ فرمایا اکھاں کھولیاں تو پتر زندہ سی دمبا سبا سی اللہ فرمایا اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلے دیتے ہیں کی بدلہ دیتے ہی فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ یہ ایک آزمائش تھی وہ گزر گئی پرچہ سی ہو گیا پیپر سی ہو گیا کنے نمبر لگے نے فرمایا تیرے پتر دے بھی 100 تیرے بھی 100 کٹ نہیں جے کیتی کمال کیتی ہے تو پھیری یہ نیت نہ اس پھرائی یہ نیت نہ ایک نمبر نہیں ہو کٹن دیتا پیو ہو کے اس ایک نمبر نہیں کٹن دیتا پتر ہو کے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں بچیا کیوں ہیں فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بدلے میں فرمایا چلو ساڑھی نیت چ کمی کوئی نہیں تے عظمت کسے اور تے کر دے شریعہ فرمایا نا وَتَرَكْنَا لَهُ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم ابراہیم سلام ہوئے تیرے تے یہ کام بھی ہم نے تیرے ہی آخر والوں پہ چھوڑ دیا کون بڑی قربانی دے گا فرمایا جیڑا بھی دے گا اور ٹبیاں تے
نسل اسماعیل ہاں، میں اولاد ابراہیم ہاں۔ راضی ہے؟ جا پتر نو لے جائے ماں دی پریشانی، صدقے جاواں پتر نو گھر لے جائے دی ماں پریشانی، اداس ہو گئی ہے دی ماں، جا کے ملا چھری تو کے اندر رکھ، دمبا سبا میں کروایا تو پتر تے پھیری ہے، 100 چو 100 لگ گئی، راضی ٹر جا۔ 4 قدم ٹر کے پریشان سان، تو پتہ اللہ دل دیا کفیتاں نو جان۔ ہاں ہاں بظاہر پتر بچیا ہوئے تو خوشی ہونی سی، افسردہ ٹریا نا جدو افسردہ۔ میں تفسیر پہ پڑھنا، مضمون نہیں، کسی بندے دا مضمون نہیں پہ پڑھنا، میں تفسیر قرآن پہ پڑھنا۔ سید محمد رفائی عرب تفسیر مفسر قرآن نے اہل سنت نے وہ فرماندے ہیں اللہ دل دی کیفیت نو دیکھا تو جبریل نو بھیج کے پوچھا پتر بھی بچ گیا ہی، نمبر بھی پورے نہیں، پریشان کیوں ہے؟ فرمایا انہوں پوچھ میں دا خلیل نے، فرمایا تو میرا بڑا پیارا ہے، فرمایا پیارا ہے تو میں نو معروم تو نہیں سی کرنا، فرمایا تینوں میں کہا دے تو معروم کیتا، اے باریکی سننا شیعہ کیوں آدھے، باریکی نہ سن، میں تو معروم کر دیتا۔ وہ فرمایا پتر بچ کے معروم کا تو ہے، اس آخیا جڑا یہ ذبح ہونے تے درد ہونا سی نا، اس درد تو میں نو معروم کی سنیا جی؟ اے کس جاندہ، اے دی لاش مونڈے تے تردہ، اے دے خون رڑدہ، گھر تک خون دی لکیر جاندی، بندے پوچھ دے کدی محبت اجتماعان دا او دی محبت پتہ لگدا نا، او جڑا درد ہونا سی نا دے ذبح ہونے تو بعد، او میں نو نہیں ہویا کیونکہ بچ گیا، او تو میں نو درد تو معلوم کیتا، درد اے بھی میں بڑا سوچیا ہے، اے درد منگ دے ہی صرف ہونے جڑے شیعہ ہوندے۔ میرے کو شاعر بیٹھے نے بہت اچھے کمال، محسن نقوی نے فرمایا سی شبیر کا غم بانٹ رہا ہے، کی سنیا جائے یاد کرو یار، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، اے ادھر اے جڑا غم آپ لیندہ نا سانو دے، اے غم سانو دے، اے دا مطلب ہے آج دی گل نہیں ہے، بڑی پرانی گل، اے شبیر دا غم، اجے شبیر دی کربلا بنی نہیں، اجے چھری چلی نہیں، اللہ فرمایا کی آکھے، کہنے لگا میں نے درد تو معروم کیتا ہی، میرا پتر کس جاندہ تو میرے اندر تکلیف ہونی سی، وہ درد کھو لے ہی میرے کو، اللہ فرمایا تو میرا خلیل ہے، اے دو وڈا نہ دے دے یہ درد، یہ تو سنے تو صاحب میں تفسیر پہ پڑھنا، اے تو وڈا درد دے دے یہ، حضرت ابراہیم فرماندے ہیں میرا پتر کسے تو میں نے زیادہ درد ہونا یا کسے دا، فوراً غیب چو آواز آئی جبریل دس نو تو وڈے کہ مصطفیٰ وڈے، کہنے لگا آخری نبی او دے صدقہ ہی تے سانو نبوتاں ملی ہیں، فرمایا تو خلیل ہے وہ حبیب ہے، تو ابراہیم ہے وہ محمد ہے، تیری بھی نسل تے درود، او دی بھی نسل تے درود، ہاں ابراہیم بول کے دس تو اپنے ہاتھاں نال اپنا پتر ذبح کرے تے تینوں زیادہ درد ہوے گا یا محمد دا بیٹا کوئی ذبح کرے؟ تو ماں کو چھپا کے لے آندا 17 قدم دے پیر ہوئے، 4 قدم دے دی ہوئے، ظالم دا کھنڈا خنجر ہوئے، زیادہ تکلیف تینوں اسماعیل دی ہوئے گی یا حسین دی؟ بے ساغدہ ابراہیم دے منہ چوں نکلے ہائے حسین۔ میرا خیال ہے آنسو میرا بھی آ گیا، تہاڈا بھی آ گیا، ایک جملہ میں ہو رہا خیر ہوئے تو پھر ہونا، فرمایا تو اندر چھری تیز کی تھی تاکہ جلدی جلدی پھر جائے، وہ ملعون خنجر نو کھنڈا کرے گا کہ چھیتی قتل نہ ہوئے، تو ماں تو لکا کے لے آندہ ہے، ماں دے دل نازک ہوندہ، پہن دے سامنے تتی دے سامنے تے بے جرم و بے خطا 3 دن دا پیاسا میرے حبیب دا پتر کنہ دے تو فرمایا انہ دے تو جڑے ازانہ بھی دین گے، جڑے نمازہ بھی پڑھن گے، مسلمانی دا دعویٰ بھی کرن گے، تے صاحب درود نو پہنا دے سامنے مار دین گے، روئے جے حضرت ابراہیم غم شبیر۔ ہن ویکھو میرا مولا کنا بڑا مظلوم ہے، یہ دا مطلب ہے واقعہ کربلا تو پہلے لوگ بھی شبیر تے روئے نے، بولو بولو روئے نے، تے واقعہ کربلا تو بعد ساڑھے جیسے بھی رو رہے ہیں، میں گل کا صدقے جاما تو آڑے سمجھن تو صدقے ہیں جنہیں میری گل تو پہلے سمجھنے میرے دوست، یہ دا مطلب ہے شبیر مولا او مظلوم نے جنہیں تے اس قتل تو پہلا بھی بندے روئے نے، اس قتل تو بعد بھی ہن تک رو رہے نے تے روندے ہوئے نے، میں تیری مظلومی تو پینا دے تو پٹے قربان کرا، تیرے تو پہلا بھی لوگ تینوں روئے، تیرے تو بعد بھی لوگ رو رہے نے، نہیں روئیاں تے پینا نہیں رو
ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੋ ਰੋਣ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਰੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਧਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੈਸੇ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਚਲੋ ਆ ਗਈ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਰਦ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਆਵੇ ਜਾਂ ਧੀ ਆਵੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵਿਖਾ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਕਾਤਲ ਟੁਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਵੇਂ ਪੱਲੇ ਫੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕਫੂਰ ਲੱਗਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੱਗੀ ਏ ਫੁੱਲ ਪਏ ਨੇ ਓਏ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਰ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਔਖਾ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਉਮਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਵਾਰ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਉਤਰੇ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਲੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਗਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕੱਟਿਆ ਗਲਾ ਓਏ ਭੈਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸਰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਟੇ ਗਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ कल डीगर भी आने लगी राती भी नहीं आ सकी मैं लेट हो गई हूँ तेरे जैसा वीर होवे ते मेरे जैसी अमशीर होवे मैनू लेट तो नहीं सी आना होवे तेरे जैसा वीर होवे मेरे जैसी अमशीर ते मैं सामने सा 17 कदमां ते सा अद्धी रात नूं भैन नूं पता लगे अद्धी रात नूं टुर पई और यार बोलो पिंड चो टुर पैंदी लोग कहते हैं इस वेले तो बस ही कोई नहीं इस वेले तो वैगन ही कोई नहीं भैन आंदी है मैं घर किवें बवां तुसीं टुर पवो अल्लाह कोई सबब लाएगा कोई ट्राली जांदी कोई ट्रक जांदा टुर पैंदी है जरूर तुहानूं पता अद्धी रात सब तो पहला भैन आउंदी है वस लगे हाँ सब तो पहला भैन आउंदी है मेरे अजीजों 17 कदमां ते सी 17 मीलां ते नहीं दुआ ही कर सकना कुरान खोल के अल्लाह तुहानू एक बार करबला जरूर लै जाए जेड़े नहीं गए टीला ज़ैनबिया बहुत खूबसूरत बना दिता ना जिथे बीबी पाक आके खलो के देखिया ना हजरत शबीर का कतल वो बीबी पाक का टीला ज़ैनबिया अगे बड़ा खूबसूरत सी लेकिन हुण बहुत वसी करके उच्चा करके सोहना करके बना दिता ने सामने हजरत इमाम हुसैन की मकतलगाह भी है कभी जाओगे सुर्ख रंग की बत्ती बलदी उथे शबीर नूं मार दे सामने भैन खलोती रही बीबी फरमाया मैं सामने सा 17 कदमां तेरिया रगां दा खून अजे बंद ना हुंदा ते मैं तेरे मुंह ते आके मुंह रख दी मैं तेरे गले ते गला रख दी मैं मजबूर हो गई मैं अम्मा दा जाए मैं सारी रात भी औखी वे अम्मा दा जाया मैं अज भी आई नहीं मैनू इथों गुजारिया ने जुमले सुनो तो मैनू इजाजत दे दो काफी हो जाएंगे बीबी पर मैं मेरी पहली मजबूरी जदों मैं डीगर वेले आउण लगी तो तेरे पुत्र दे घर मैनू अग लग गई मैं बोलती अग जो तेरी नस्ल बचाती रही सारी रात मैं जदों आउण लगती सा यतीम डरते सन आंदे साडा पास कोई नहीं तू ना जा मैं सारी रात यतीमां दा खलो के पैरा दिते आज मेरी भैनों वास्ते जुमला मुर्शदादियों वास्ते जुमला बीबी फरमाया आज तो मैं कल तो बहुत ही औखी हुई हूं आवाज आई कल वीर टुरे नहीं अकबर टुरे आई असगर कासिम औनो मोहम्मद औखी आज हुई है हाय हाय एडा भारा जुमला बीबी फरमाया मैं मेरा जान तो महंगा वीर कतल होना साडी आदत शहादत साडी करामत है कल जो है वो पहले भी साडे खानदान च हुंदा रहा औखी मैं आज जो ही हूं मैं सारे दिन भरजाइयां दे हाथ बन देने मैं उजड़ गई जदों रबाब ने हाथ लगाए मैं लुटी गई जदों लैला दे रसियां पाइयां अजे तक मैं
मैं मौलविया मालू का पूछना किन्नी देर बीबी वीर की लाश रही है, ना कोई 10 का आधा घंटा, ना कोई घंटा, ना 15 मिनट, ना 20 मिनट। मैनू एक आदमी कहने लगा क्यों पूछना, मैं क्या किबला अरबी फारसी किताबों पढ़ के दसो बीबी वीर की लाश से किन्नी देर रही है, किन्नी देर। कहने लगा तू पूछ के की करना, मैं क्या मैं मोमना दसना चाहना, जिन्ना मैनू आउंदा उन्ना मैं पढ़ना, अगों मैनू पता नहीं किन्नी देर रही है, लेकिन इन्ना मैनू यकीन है जरा मकतल जो मैं पढ़िया जिन्नी देर रही है बंदे मारते रहे, जिन्नी देर बीबी रही है उन्नी देर मारते रहे ने। जदों उठ के खलोती है ना केवला एक ही लफ्ज लिखे पूरी तारीख है, लिबास का रंग बदल चुका। तुसा आराम न सोने इथों खून वग वग के ना ते बीबी दा कुर्ता सुर्ख हो चुका सी ते नुचड़दा सी पे खून नाल जदों बीबी उठ के खलोती। तुसी अंदाजा लाओ ते अज आखिरी जुमला वेख के वीर नु बीबी की आख्या, फरमाया वीर मैं उठ पई, वीर मैं उठ पई। कोई ना सोचे तेरा वैन तो सदके, बीबी फरमाती है कोई ये ना सोचे मैं दर्द तो उठी हाँ, कोई ये ना सोचे खून बह जान तो उठी हाँ, कोई ये ना सोचे मैं जख्म तो उठी हाँ, मैं मेरा चैन वीर सदके जावा। मैं क्यों उठना सी, मैनू जिवें पे मारते सन मैं इत्थे मर जांदी, मैं तेनू छड्ड के कित्थे जाना सी, मैनू मारदा मैं कदी ना उठदी, हुण सजाद नू पे मार दे। तेरी भैन उठी है तेरी नस्ल नू बचाने वास्ते, मैं उठी हूं तेरे सजाद नू बचाने। وما علينا إلا البلاغ المبين।